लाहौर स्मार्ट सिटी ने 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल प्लॉट मुतारिफ करवा दिए हैं और ये जो नई डील है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कुछ नाराज़गी का भी इजहार कर रहे हैं। बहुत से दोस्त जो है वो इस हवाले से बहुत खुश भी हैं और इसके हवाले से आज हम आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ साथ इसके जो रेट्स हैं उसके हवाले से भी बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी आगाह करेंगे कि मुस्तकबिल में इन प्लॉट्स का क्या जो है वो मतलब इनसाइट्स हम देख रहे हैं और किस तरह से लोगों को इसमें फायदा या नुकसान हो सकता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से खुसूसन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सकें। मैं रमीज शौकत हूं और आप ट्रस्टमार्क डिजिटल देख रहे हैं। नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल प्लॉट्स मुतारिफ करवाए हैं, इस हवाले से मार्केट में जो है वो एक जंगल में आग की तरह ये खबर जूं ही फैली तो उसके बाद जो है वो लोगों की हमें कॉल्स का और मैसेजेस का एक सिलसिला शुरू हो गया जो कि अभी तक जारी है और इसमें जो है वो बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट का इजहार करते हैं। आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने लास्ट ईयर जो कमर्शियल प्लॉट्स मुतारिफ करवाए थे 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स, तो उसके बाद जो मार्केट में इसकी एक अच्छी परसेप्शन बनी थी और जिस तरह से इस पर प्रॉफिट्स आए और लोगों ने जो लाखों रुपया लगा के करोड़ों रुपया कमाया, तो उसके बाद जो है वो अमूमन लोग इस हवाले से बहुत मुतमईन थे और वो जो लोग उस कश्ती में सवार ना हो सके यानी वो उस डील में अपने आप को जो है वो इन ना कर सके, तो उनकी कोशिश थी कि नेक्स्ट कोई भी कमर्शियल प्लॉट्स की डील आएगी तो हम उसमें जरूर सरमायाकारी करेंगे। तो इस दफा जो ही ये 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल प्लॉट मुतारिफ करवाए गए तो उसके बाद बहुत से लोगों ने जो है लामहदूद कॉल्स और मैसेजेस किए और उन्होंने कहा कि जी हम इस डील में शामिल होना चाहते हैं, हम अपने कमर्शियल प्लॉट इसमें लेना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो हुई जिसके हवाले से अमूमन लोग जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं वो ये है कि 2.5 मरला और 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट जो है वो बहुत ही कम मुतारिफ करवाए गए। यानी ये वही बात हुई जिसका हमें डर था, इसी बात का हमें खदशा था कि जो लोग इतनी ज्यादा इसकी डिमांड कर रहे हैं, जब जाहिर बात है इस पे सप्लाई कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो चीजों पे प्रॉफिट आ जाता है। जब प्रॉफिट आता है तो फिर अमूमन लोग ये कहते हैं कि जी ये देखें इस पे इतना ज्यादा प्रॉफिट आ गया है तो अब जो है वो हमारी पहुंच से ये बाहर हो गई है और हम इसको नहीं खरीद पा रहे। देखें, एक चीज ये वो वाहिद चीज है जिसपे मैं जो इंतजामिया है लाहौर स्मार्ट सिटी की उसको मैं सलाम पेश करता हूं कि इनको देखें, अब कोई भी सोसाइटी अगर है उसके पास एक बड़ा रकबा है तो क्यों ना वो बहुत ज्यादा यानी हजारों की तादाद में अपने प्लॉट जो है वो मार्केट में ऑफर करें, उससे पैसा कमाएं, करोड़ों अरबों रुपया सोसाइटीज करती हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि जो सोसाइटीज नहीं कर रही। आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लें, वो अपने प्लॉट्स की एक नई डील मुतारिफ करवाती हैं, हर 2 महीने बाद उससे अरबों रुपया कमाते हैं और उसके बाद जो है वो लोगों को एक लंबी लाइन में लगा देते हैं कि जी जब आपके जो प्लॉट्स डिलीवर होंगे उसके बाद उन पे कुछ प्रॉफिट आएगा। वो चीजें माइनस में बिकती रहती हैं, लोग जो है वो परेशान रहते हैं और इस तरह वो जो सोसाइटी है उसकी एक फेलियर का ये सबब बन जाता है। देखें, हमें सबसे पहले ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचने की जरूरत है कि अगर लाहौर स्मार्ट सिटी हमें 5,000 10,000 कमर्शियल प्लॉट भी दे देती तो क्या उनके बिक नहीं जाने थे? सब बिक जाने थे। लेकिन उस सिचुएशन में होता ये कि आप कई सालों तक जो है वो माइनस में बैठे रहते, आपको उससे कोई फायदा ना होता। तो यहाँ पे जो लोग हफगी का इजहार कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये लाहौर स्मार्ट सिटी की अच्छी अप्रोच है, अच्छी सोच है कि उन्होंने ये प्लॉट जो है वो कम मुतारिफ करवाए। अब हमें इस बात का शुरू से ये डर था कि लोग जिस तरह से जोक दर जोक हमारी तरफ आ रहे हैं, लोग जिस तरह से हमसे राब्ते कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि हम इनकी इन तमाम तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकेंगे। उसकी बुनियादी तौर पे वजह है कि जब हमें प्लॉट्स ही बहुत कम मिलेंगे तो हम कैसे लोगों को मुतमिन कर सकेंगे। तो इस बात का हमें पहले से डर था, लेकिन अनलकीली यही हुआ। लेकिन इस बारे में लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया जो है उनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी है, बेहतरीन हिकमत अमली है कि उन्होंने कम प्लॉट्स मुतारिफ करवाए। देखिए, 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट जो लास्ट ईयर मुतारिफ करवाए गए थे वो इस वक्त जो है वो एक बड़े प्रॉफिट में, और वो पहले 2-3 महीनों बाद ही एक बहुत बड़े प्रॉफिट में चले गए थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसकी डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। अगर उसकी सप्लाई ज्यादा होती और डिमांड कम होती तो आप जिन लोगों ने वो कमर्शियल प्लॉट्स लिए हुए आज भी वो लोग माइनस में बैठे हुए थे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बात नसीब की है। अगर आपके नसीब में या आप खुदा न खास्ता आपकी अप्रोच में नहीं है वो चीज तो कोई मसला नहीं है, आप नेक्स्ट कोई भी डील आएगी या नेक्स्ट कोई रेजिडेंशियल की डील आएगी तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और आप इतनी बेजा तनकीद और बेजा हफगी का इजहार मत करें। अच्छा जी, अब अगर इसके हवाले से मजीद बात करें तो जो 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल प्लॉट हैं
اس پہ ابھی جو ہے مارکیٹ میں ایک بہت اچھا پروفٹ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور وہ پروفٹ جو ہے وہ مطلب میں تو اس حوالے سے کوئی حتمی رائے نہیں دوں گا، اس کی بنیادی طور پر وجہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ 10 لاکھ میں مل جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں 15 میں مل جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں 20 میں مل جاتا ہے، اس کے لیے تو اوپن مارکیٹ سے آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے۔ میں ایز کنسلٹنٹ آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ پلاٹ لینا چاہیں گے، جس ریٹ پہ مل رہا ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کوئی بھی ڈیل آئی اس میں آپ کی توقعات پہ پورا اتریں۔ ہم انتظامیہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی اس کی انوینٹری تھوڑی بڑھائی جائے تاکہ میکسیمم لوگ اس میں اکوموڈیٹ ہو سکے۔ ابھی اگر آپ 2.5 مرلہ کمرشل پلاٹ کی پرائس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو اس کی ٹوٹل ویلیو ہے وہ 69 لاکھ روپے ہے، اور جو 6 مرلہ کمرشل پلاٹ کی ویلیو ہے وہ 1 کروڑ 68 لاکھ روپے ہے۔ جو 2.5 مرلہ پلاٹ ہے اس کی 69 لاکھ روپے ٹوٹل کاسٹ ہے، ٹوٹل کاسٹ آف لینڈ ہے۔ 6 مرلہ پلاٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ٹوٹل ہے وہ 1 کروڑ 68 لاکھ روپے ہے۔ 16 لاکھ 80 ہزار روپے سے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں، 16 لاکھ 80 ہزار روپے بطور کنفرمیشن دے سکتے ہیں، اور 11 لاکھ 20 ہزار روپے اس کی ہر 3 ماہ بعد آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی کہ عموماً جب ہم کسی بھی ایسی چیز میں جو ایک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک اختلاف رائے آ سکتا ہے، تو گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کا مجھ سے اختلاف رائے ہو، آپ جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ضرور کریں، لیکن تنقید برائے تنقید مت کیجیے گا۔ اور ہمیں عموماً ایسی ویڈیوز میں جو ہے وہ لوگ بڑے نیگیٹو قسم کے کامنٹس کرتے ہیں، دیکھیں اس میں فائدہ یا نقصان آپ کا اپنا ہی ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ کو اچھی انفارمیشن پرووائڈ کرنا۔ میں بھی آپ کو یہ نہیں کر رہا کہ میں آپ کو جو یہ پلاٹس ہے یہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں، بیچنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو صرف وہ فیکچوئل انفارمیشن دے رہا ہوں کہ شاید میں کچھ لوگوں کو مطمئن کر سکوں اس حوالے سے کہ آپ اس چیز پہ بیجا تنقید مت کیجئے، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو میری وجہ سے، میری اس ایک ویڈیو کی وجہ سے اگر کسی ایک انسان کا فائدہ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ پیغام دینے کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ اوورآل تفصیلات تھی جن سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ مزید انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس تفصیلات آئیں گی تو آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ میں آپ کو اس کے پروفٹ کے حوالے سے، اون کے حوالے سے کہ جی اتنا اون ہے، اتنے پیسے مجھے دیں، میں آپ کی بکنگ کروا دوں گا یا باقی چیزیں میں بالکل نہیں کہہ رہا۔ میرا مقصد صرف آپ کو تھوڑی سی چیزیں فیکچولی آپ کو بتانا تھا کہ جی یہ اس کے فیکٹس ہیں، تو کائنڈلی ان کو ایک دفعہ کنسیڈر ضرور کیجئے گا۔ اور میں آپ کا جو ہے وہ بھائی ہوں، اگر آپ مجھ سے اس حوالے سے میری یعنی اگر آپ اصلاح کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر مجھ سے اس ویڈیو میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا میں کسی پوائنٹ پہ جو ہے میں نے غلط انفارمیشن دی ہو تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ جو ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ پازیٹیو طریقے سے میری اصلاح کریں تاکہ میں کل کو آنے والے ٹائم میں اگر آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تو اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کر سکوں۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ رمیش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔